ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମିଶନ ଜ୍ୟୋତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ସବୁରି ହୃଦୟରେ ଅମ୍ଳାନ ରହିବେ ହ୍ୟୁମାନ। ରକ୍ତଦାନ ଜୀବନଦାନର ଆହ୍ୱାନ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଅଭିଯାନ। ଶନିବାର କଟକ ରେଡକ୍ରସ ରକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଶନ ଜ୍ୟୋତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ରକ୍ତଦାତାମାନେ ଆସି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବାରବାଟୀ କଟକ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ଶ୍ରୀ ସମୀର ତ୍ରିପାଠୀ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ରୂପାୟନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାୟ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜ ସିଂ, ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିଲତା ବଳ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ମୋ ଗାଁ ମୋ ସମ୍ମାନ ଆହ୍ୱାନର ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ବାରିକ ତଥା ଆୟୋଜକ ମିଶନ ଜ୍ୟୋତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯୋଗଦାନ ଓ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ 40 ଜଣଙ୍କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହୃଦୟ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେବା ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ତରିକ ସାଧୁବାଦ ତଥା ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଥିବା ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ରେଡକ୍ରସ ଭବନରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ। जय जगन्नाथ। मु समीर त्रिपाठी। आज दुखर सहित टिके खुशी भी ये लगुच। आज ह्यूमान सागरंकर एकादश दिवस रे मिशन ज्योति ट्रस्ट जो रक्त दानर शिविर गोटे करिसेंती। सेटा गोटे बहुत भल जिनस आम साधुवाद जनइबा कहीं रक्तदान महत्वपूर्ण। ये दिन को आखि आगे रखिकी प्रति वर्ष भी जदि रक्त संग्रह करा ताहले जो मान को रक्त दरकार पड़े निहाती भाव से माने पाइबे। लता बड़ा मिशन ज्योति ट्रस्ट मन सागर दान शिविर आयोजन करिछु। दंति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदयन्तप न शोषयति मारुत। आज ओडिशार सुप्रसिद्ध गायक ह्यूमान सागर आम गहण ना आमठू आज को 11 दिन तले विदाय नहीं जाइछन्ति। स्मृति रे आज मिशन ज्योति ट्रस्ट एक स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर कटक रेडक्रॉस भवन आयोजन करिछि। स्मृति को उज्जीवित करने गोटे एक सुंदर प्रयास रक्तदान जीवनदान आह्वान को प्रमाणित करने सारा ओडिशार समाजसेवी भाई भौणी मानक एकाठी करने एक सुंदर प्रयास करिसेंति मिशन ज्योति ट्रस्ट। तो ह्यूमान सागर महोदय आज 11 रे मिशन ज्योति ट्रस्ट जे कि दीर्घ वर्ष है नगड़ा कि स्वर उठे आसी अनेक गुड़ा कार्य कर समाज सेवा क्षेत्र में आज आम मनस्थ करूँ जे यहीपरि गोटे शुभ दिन में स्मृति रे आम गोटे रक्तदान शिविर करवा एवं कटक रेडक्रॉस सेंटर ठारे आम आयोजन करिछु। एवं मिशन ज्योति ट्रस्ट विभिन्न सदस्य माने ओडिशार अनेक जिलार अछंती समस्त आज आसीचंती एवं बहुत भल शांतिपूर्ण भाव में एठिकार ब्लड कैंप चली आशा करी अनेक रक्तदाता आसबे ये महत् कार्य आमको सहयोग करेंगे। मु डॉक्टर प्रशांत कुमार दास आज जो आमर केंद्रीय रेडक्रॉस रक्त केन्द्र ठारे ओडिशार जड़े सुनामधन्य कंठशिल्पी ह्यूमान सागर स्मृति रे आज एकादशाह से स्मृति रे आमर जो मिशन ज्योति ट्रस्ट ओडिशार आज ये आसिकी मो सहित जोगाजोग करथिले ट्रस्टी संदीप विश्वाल जे आमे गोटे ह्यूमान सागर ना रे गोटे रक्तदान शिविर करूँ। से आज आसिकी आमर केंद्रीय रेडक्रॉस रक्त केन्द्र रे रक्तदान शिविर आयोजन करछंती। बहु संख्य ह्यूमान सागर को भल पाउथिबा स्वेच्छाकृत रक्तदाता आसी आज रक्तदान करछंती। एटा गोटे बहुत भल जिनस अनुष्ठान को मु साधुवाद जनइबी जे जेमती विभिन्न लोक मानकर जन्मदिन रे विवाह वार्षिक रे आज श्राद्ध दिवस रे तांकर एकादशाह रे आसी रक्तदान करने को मन बलैचंती। अनुष्ठान को बहुत बहुत साधुवाद।